বন্ধুরা, আমি আবার চলে আসলাম তোমাদের কাছে। আমার সমস্ত কাজকর্ম সব সারা, শুধু চান করতে बाकी। सवारी नाश्ता टिफिन जो बोलिएगा सब कुछ हो गया है। देखिए मेरा सब पूरा काम खत्म। अभी वर्षा में पानी गिर रहा है, गर्मा गर्म पूरी बनाया। ये देखिए गर्मा गर्म पूरी और हींग और ज्वाइन का पूरी और हींग डाल के आलू का सब्जी, हींग कसरी मेथी डाल के आलू का सब्जी और ये आलू तरकारी और हींग डाला पूरी, हींग डाला आलू तरकारी। यही হচ্ছে আজকে বর্ষার মেন টিফিন নাস্তা, जो भी बोलिएगा, जो आप বলবেন এই হয়েছে বন্ধুরা আজকে। আমি এখন তাহলে রাখি, আবার আসবো দুপুরের কি খাবার নিয়ে। আজকে দুপুরে হয়তো বিশেষ কিছু কারেন্ট নাও হতে পারে, যাও হবে সবই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। বাই।